नमस्कार स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपन को स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची। आज आउ एक सुंदर कहानी दुई सांग मध्य कहानी से कहानी रू आमे गोटे नुआ कथा शिखिपर बहुत सुंदर कहानी। आशा करी आपण मैंने प्रथम शेष पर्यंत कहानी को शुणे तेणु आ डेरी नक बर्तमान कहानी आरंभ करवा। एकदा जड़े धनी व्यक्ति जन्मदिन आसला। से जन्मदिन अनेक सांग को निमंत्रण कले। से सांग मध्य धनी सांग अच्छा गरीब सांग अच्छा। से धनी व्यक्ति बाल्यकाल जड़े सांग थिले से एबे गरीब अवस्था जीवन अतिबाहित करती। से धनी व्यक्ति जितेबाला पाठ पढ़ा समय असुविधा अनुभव करते पाठ बुझी पार नुले से गरीब सांगटी को साहाय्य करुला। तेणु से धनी व्यक्ति जनक से गरीब सांगटी को निमंत्रण कले। एमती जन्मदिन धूमधाम रे चली थाए। अनेक व्यक्ति आसुता बहुत मूल्यवान उपहार देउथांती। एमती से गरीब सांगटी से धनी सांगंकर जन्मदिन को आसला गिफ्ट धरी आसला। गिफ्ट धनी सांग को देला। दुहे कुलाग्रत हेले परस्पर को आलिंगन कले। किछि कथा विषय आलोचना हेले अतीत विषय किसी आलोचना हेले किए केमिति अछि भल मंद सब पचारि बुझिले। एमिति चली थाए। हठात कौन हैला ना से धनी व्यक्ति जनक हाथ में गोटे डायमंड रिंग टी पिंधि था। हठात रिंग टी हजिगला। व्यक्ति जनक आउ पाऊ न चारिआडे खोजाखोजी कले किंतु आउ कौन जगह पाइले नहीं। तापरे तांकर किछि धनी सांग थांती। से कहती देख तोर मुदी हजि जाइछि। से मुदीटी हूँ हीरार मुदी। तेणु तू डेरी नक यही बार्धे जिते जन व्यक्ति अच्छा एपरिक आम सांग मानू समस्त को सर्च कर समस्त पाखरे खोजाखोजी कर देखा क्या पाखे काले रही जाइथिबो। एपटे धनी व्यक्ति जनक भावु थाए मु एमानंकु आज निमंत्रण करिछि। एमानंकु जदि मु खोजाखोजी करिवि ताहेले मोर प्रेस्टीज प्रति टिकिए आसीबो खराब चिंताधारा आसीबो खराब भावना आसीबो से मते खराब भाविबे। तेणु से आउ खोजाखोजी कला नहीं। एमती जड़े धनी सांगटे थिला कहला देख सांग तू निहाती खोजाखोजी कर कारण तोर संदेह आम उपरे भी थिबो ता उपरे भी थिबो ता उपरे भी थिबो। तेणु तू समस्त पाखरे थरे खोजाखोजी कर। यह शुणी से गरीब सांगटी कहला ना ना से तो आमको निमंत्रण करिछि आमको कहीं खोजाखोजी करिवो ताहले एइटा कोन तार बंधुत्वर परिभाषा। एइथिबाई से आज डाकिथिला आम समस्त को। तेणु जदि आज तार जन्मदिन से समस्त को खोजाखोजी करिवो यह ठीक नुहे। तार सम्मान प्रति आँच आसो ताकू खराब लगे आम सांगत्व भितर फाट सृष्टि हेब। तेणु तू खोजाखोजी करना किंतु मो पाखरे खोजाखोजी करने को देवी ना। एमती जुक्ति तर्क आरंभ हो गला। अनेक धनी सांग मैंने से गरीब सांगटी को बहुत गाड़ी गुलज कले ताहले तू ही यही रिंग टी नहीं डायमंड रिंग तू ही चोरी करूँ से एत बड़ कथा कहूँ। यापर से धनी सांग से गरीब सांग को कहले कहीं तू खोजाखोजी कर साहाय्य करू ना। तू कहीं तो पाखे खोजा देवु ना ताहले तू ही निश्चय रिंग टी रखीचु। तापर गरीब सांगटी कहले ना ना मु रिंग नहीं ना बा रिंग मु भावुची एठी जो मैंने आसी कहीं रिंग नहीं नथिबे किंतु खोजाखोजी करवाटा भल हेनी। तुम जदि पारुच तो समस्त पाखे खोजाखोजी कर किंतु मो पाखे मु खोजाखोजी करने को देवी ना। यापर समस्ते से गरीब सांगटी को तात्सल्य कले कटु भाषा प्रयोग कले अनेक गाड़ी गुलज कले छोटुलुक भाषा प्रयोग कले। तार खाइबा को नहीं चिरा सार्टे पिंधि आसी सार्टी बेसी दामिका नुहे हुए तो यही हूँ डायमंड रिंग नहीं यहीपरी अनेक कथा कहीगले। धनी लोकटी गरीब सांगटी को बहुत गाड़ी देला। तापर गरीब सांगटी कांदी कांदी धनी सांग घर विदाय नेला और निज घर पाखे पहुँची गला। तापर जिते जन्मदिन पालन सरीगला धनी व्यक्ति जनक निज बेडरूम को जाई देखिले जे से जो कूट टी पिंधि से कूट्र पकेट्रे गोटे जिनिस अच्छी हाथ मारी देखिले ताहा हूँ से डायमंड रिंग। एवं से भाविले रिंग टी मु निजे काढ़ी मो पकेट रखिदे अथच आज भली एक पवित्र दिन में खुशीर मुहूर्त मु समस्त को गाड़ी गुलज कली आदौ ठीक है ना। विशेषकर मुझे से गरीब सांगटी को गाड़ी गुलज कली यह आदौ ठीक नुहे। तापर दिन सकाळु जाई से गरीब सांग घरे पहुँचले एवं ताकू देखा कले एवं कहले हे सांग मते क्षमा करदेव मन दुख करिवो नाही मु तुमको काली फंक्शन ले बहुत गाड़ी देइछि किंतु परे अनुभव कली जे से मुदीटी मो पाखरे थिला
ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତାପରେ ସେଇ ଗରିବ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ହେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ତ ତୋତେ କେତେବେଳୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୋର ଘର ପାଖରୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଠାରୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛି। ତାପରେ ଧନୀ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ କଥା କହ, ସମସ୍ତେ ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଭରିଥିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ମନା କରିଲୁ? ତୁ କାହିଁକି ନିଜ ପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ? ତାପରେ ଗରିବ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ମୋର ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗରିବ ଥିଲି, ଆଜି ବି ଗରିବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲୁ, ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତୋର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ ବା ନେବି। ତୁ ତ ଧନୀ ଘରର ପିଲା, ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାର, ମୁଦି, କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ତ ପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ନେବି? ଇତି ଅବସରରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ ଥାଏ, ତାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଜିଦ୍ ଧରିଥାଏ, ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ଆଣିବ, ମୁଁ ରସଗୋଲା ଟିକିଏ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଆଣି ଦେଇ ପାରୁନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ତୋ ପାଇଁ ମିଠା ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତୋତେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଠା ପକେଟ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ମିଠା ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ମିଠା ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼େଇ ପକେଟରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରିବାର କାରଣ, ଯଦି ତୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋର ପକେଟ ଝାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସାର୍ଟ ପକେଟ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ମିଠାଟି ବାହାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଅପମାନ ବୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଥାନ୍ତେ, ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହୁଁ, ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛୁ। କାରଣ ଏହି ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏଇ ଯେ ଚୋରି କରୁଥିଲି, ଏହି ଚୋରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋର ରୋଗିଣା ପୁଅ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଠା ରଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି। ଏହାପରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କଲେ, ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୋର ଯେଉଁ ରୋଗିଣା ପୁଅଟି ଅଛି, ଚାଲ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା, ସେଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ଏବଂ ତାର ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବା। ଏହା କହି ଧନୀ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ ଗରିବ ସାଙ୍ଗର ପୁଅକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଇ ତାର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଗରିବ ସାଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ସରିଗଲା। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ଯେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଯେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଯେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଭଳି ଆସିବ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିଜକୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ସେଠି ଭରସା ରହିବା ଦରକାର, ସେଠି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧୁର ହୃଦୟ ରହିବା ଦରକାର। ଖରାପ ଭାବନା ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯାହା କିଛି ଶିଖିଲେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଗାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।